समस्त भक्त मानंकु मोर हृदय प्रणाम। आध्यात्मिक वार्तालाप चैनल को आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत करुछि। आज आध्यात्मिक वार्तालाप रे विधिर विधान विषय रे चर्चा करिवा। कथारे अछि विधिर विधान के करिबो आन। आमे समस्ते भाबु एही उक्तिटी केवल मनुष्यों पई लागू हुए, किंतु यह ठीक नुहे। एही उक्तिटी मनुष्य देवता परमात्मा यदि शरीर धारण करी धरा पृष्ठ को भी आसीछंती तांको पाई मध्य एही उक्तिटी लागू। विधिर विधान के करिबो आन ए विषय रे किछिटा ज्वलंत उदाहरण शुणिवा आसंतु। आमर प्रात स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जो रचना करिछंती श्रीरामचरित मानस रे जो लेखा अछि, श्रीरामचरित मानस रे जो लेखा अछि जे जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा कराउ सो बेगी दास में तोरा। माने विधि जहा ठीक ताहा ही कराए, आमको जहा भलो लागिबो ताहा कराए नहीं, विधि अनुसार हुए। एहार उदाहरण स्वरूप आमे जीवा श्रीरामचरित मानस को, जोटा कि गोस्वामी तुलसीदास लिखिछंती। बालकांड रे जोटा कि श्रीरामचरित मानसर प्रथम कांड, बालकांड 195 श्लोक रे लेखा अछि। देखंतु परमात्मा जेतेबेले अयोध्या रे शरीर रूप धारण करी श्रीरामचंद्र होई जन्म ग्रहण कले। अयोध्या रे श्रीरामचंद्र शरीर रूप धरी जेतेबेले धारण कले मनुष्य शरीर रूपी, सेतेबेले दिन 12टा बाजी थाए। आपण माने भलो भाबे जानचंती चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार रे दिन 12टा समय रे श्रीरामचंद्र अयोध्या रे जन्म ग्रहण कले। सेतेबेले सूर्य मुंड उपरे ठीक 12टा समय। सूर्य होउचंती श्रीराम होउचंती सूर्य वंशर मणि। एटा गोटे खूब आनंदर समय। श्रीरामचंद्रंक जन्मटा अति आनंदर समय। सेटा को अयोध्यावासी घरे घरे पुरे पुरे गिली करताली ताल मृदंग बजाई आनंद मनाउछंती। ठीक सेतिक बेले सूर्य देखले श्रीरामचंद्र उत्सव देखिबाकू आकाश रे दिन 12टा समय रहीगले। अयोध्यावासी श्रीरामचंद्र जन्म महोत्सव मनाउछंती। से तांको आनंद उत्सव सेमिति चालीची। से भाबुचंती संध्या सूर्य उइले उत्सव बंद करिवा। सेपटे सूर्य देवता भाबुचंती जे उत्सव देखुचंती से उत्सव बंद हेले मु गति आरंभ करिवि। सेही श्लोक रे 195 नंबर श्लोक रे लेखा अछि सूर्य एक मास सेठारे रहीगले। दिन 12टा हैतिला। दिन 12टा समय रे सूर्य एक मास पर्यंत तांको गति रोध करी सेठारे रहीगले। कारण सूर्य भाबुचंती एई उत्सव बंद हेले मु गति आरंभ करिवि। किंतु अयोध्यावासी भाबुचंती सूर्य उइले अर्थात संध्या हेले आमे बंद करिवु। दुईटा जाक विरोधाभास हो जिवा पाई अयोध्या रे एक मास पर्यंत रात्रि आसी नथिला, केवल दिन 12टा ही रही जाइथिला। एई आनंद समय रे सूर्य भगवान को साथ देइथिले। किंतु यार परवर्ती समय रे देखंतु जेतेबेले कैकेयी माता दशरथ को वर मागिथिले जे राति पाई गले सूर्य उदय पूर्वरु श्रीरामचंद्र वन को जीवा पड़िबो। तापस देश विशेष उदासी
14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସୀ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣି ଦଶରଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିନତି କରିଥିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଆପଣ ଉଦୟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ରୋଧ କରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଶରଥଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ, ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଣାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଔଷଧ ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦୟରୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଅଟକି ନଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ସମୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ପରମାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ମଣି ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରିଭୁବନର ପତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟହଳା ଦେବତାମାନେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।